दोस्तों, किसी माशरे की इज़्ज़त उस माशरे से जुड़े अफराद के हाथ में होती है। और वो अफराद जब अपने ममालिक से, अपने मुल्कों से बाहर किसी गैर मुल्क में जाते हैं तो वो ज़्यादा मोहतात होते हैं। मैं हमारे माशरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस महज़ब माशरे की बात करता हूँ जो मुख्तलिफ़ ममालिक में कायम है। उन ममालिक से जब कोई बंदा बाहर जाता है तो वो ज़्यादा मोहतात होता है, क्योंकि बाहर जाने वाले लोग, बाहर की धरती पे पैर रखने वाले लोगों की पहचान उनका मुआशरा नहीं, लेकिन वो मुल्क होता है जिस मुल्क का नाम उनके पासपोर्ट पे होता है। यानी वो ज़्यादा मोहतात भी होते हैं। और दूसरा सबब यह है कि वो मोहतात इसलिए भी होते हैं कि उन ममालिक के कवानीन या सख्त होते हैं। अगर सख्त भी नहीं होते तो वहाँ जाने वाले शहरियों को उन कवानीन का ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए वो मोहतात होते हैं ताकि उस जिस मुल्क से वो आए हैं उन ममालिक का नाम बदनाम ना हो। ये तो मैं महज़ब माशरों की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे प्यारे पाकिस्तानी जो हैं वो इस मामले में ज़रा ज़्यादा ही बहादुर होते हैं। उन्हें कवानीन का भी पता होता है, उन्हें अखलाकियात का भी पता होता है, उन्हें उन माशरों का भी पता होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रहते और वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से फ़कत वही नहीं, फ़कत उनकी सोसाइटी नहीं, लेकिन उनके मुल्क का नाम बदनाम होता है। यही सबब है कि हमारे पाकिस्तानी जहाँ भी गए वहाँ निशान छोड़ के आए। दोस्तों, आज एक ऐसी रिपोर्ट का जिक्र करेंगे, ऐसी रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे जो रिपोर्ट हुकूमती इदारों ने तैयार की, जो रिपोर्ट हुकूमती इदारों ने पेश की, जो रिपोर्ट पेश की गई है पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी में। ये ओवरसीज़ की कमेटी थी, जिस कमेटी में FIA, जो कि इस मुल्क का बड़ा खुद मुख्तियार और तगड़ा इदारा है, उसने तैयार करके पेश किए। इस रिपोर्ट में जो चश्म कुशा इंकशाफ किए गए हैं, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट को देखकर, उसको पढ़कर हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुकना चाहिए। खुसूसी तौर पे जो हाकिम आला रियासत की गद्दी पे बैठे हुए हैं, जो अफसरान बैठे हुए हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए और उनको इस रिपोर्ट को इबरत का मकाम बनाकर मुस्तकबिल में एक ऐसे इकदामात करने चाहिए जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। होता क्या है कि यहाँ से जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं और वो बाहर जाकर जो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, उन कारगुजारियों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के एक तगड़े इदारे, मजबूत और ख़ुद मुख्तार इदारे FIA ने तैयार की, वो रिपोर्ट पेश की और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ओवरसीज़, उसमें ये रिपोर्ट पेश की गई है। और ये रिपोर्ट इतनी चश्मकुशा है, इतनी रिपोर्ट ख़तरनाक और संगीन है कि जिसको देख कर इन हुक्मरानों के सर शर्म से झुक जाने चाहिए। लेकिन उस रिपोर्ट को बिल्कुल इसी तरह नज़रअंदाज किया गया जिस तरह आलमी लेवल से लेकर मकामी लेवल तक या रीजनल हवाले से जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो सर्वे आते हैं, उनको देखकर उनको नज़रअंदाज किया जाता है। अब हुआ ये कि इस कमेटी में ये पेश की गई रिपोर्ट, उसमें ये इंकशाफ हुआ है और बड़ा शर्मनाक इंकशाफ है। ये पहली बार नहीं हुआ। इस तरह की रिपोर्ट्स अक्सर आती रहती हैं और अक्सर ही उनको नज़रअंदाज किया जाता है। आपको उनकी तफसील के बारे हम आगाह करेंगे। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान के तकरीबन 66,000 लोगों को इस साल ऑफलोड किया गया, यानी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से उन लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया है। उनमें 51,000 तो वो लोग थे जिनके पास जो सफरी दस्तावेज़ थे, जिनके पास जो डिग्रीज थी, जिनके पास जो जिस तरह भी वो उन्होंने सर्टिफिकेट लिए थे, उनमें कोई फ्लास थे, वो गैर कानूनी डिक्लेयर करार दिए गए और उनको जहाज़ों से उठाया गया या जहाज़ों से रोका गया, बाहर जाने से रोका गया। फ़कत यही नहीं, इस रिपोर्ट में जो बाकी इंकशाफात हुए हैं वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करने के लिए काफ़ी हैं। एक बात ये आप जहन में रखें कि पाकिस्तान का पासपोर्ट इस वक्त वो बदतरीन पासपोर्ट के चौथे नंबर पे है। बाकी 3 ममालिक कौन है? एथियोपिया है, अफ़गानिस्तान है, आपका इराक या शाम है, वो है। उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है। तो ये पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, वो रैंकिंग के हवाले से इसलिए बदनाम और बदतरीन हो गया कि हम जो जाते हैं बाहर और वहाँ जो कुछ करते हैं और जिस तरीके से जाते हैं, तो उनको ये जो बाहर के ममालिक हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है और वो शिकायत
हमारी गवर्नमेंट को भेजते हैं। ये जो 66,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है, वो कोई हमारे इदारे इतने तगड़े नहीं है कि उन्होंने अपने ही सर कोशिश की और लोगों को बाहर भेजने से रोका, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक से ये शिकायत आई, ये सऊदी अरब से शिकायत आई, ये दुबई से शिकायत आई, ये ईरान इराक से शिकायत आई, ये कंबोडिया से आई, ये बर्मा से आई, ये अज़रबैजान से आई, कुवैत से पहले ही आ चुकी हैं। उससे पहले जो पाकिस्तानी बाहर यूरोप के ममालिक में करके जिस तरह जाते हैं और वहाँ पहुँचकर जो कुछ करते हैं, वो तो किस्सा ही अलग है। तो कहने का मतलब, पहले तो हम उस रिपोर्ट पे आ जाते हैं। उस रिपोर्ट की चीज़ा चीज़ा बातें ये हैं कि 66,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है और उनमें 51,000 वो लोग थे जिनके कागजात, सफरी दस्तावेज़ या उनके पास जो सर्टिफिकेट या डिग्रीज वगैरह थी वो गैर कानूनी थी, इसलिए उनको रोका गया और कहा गया कि आपके जाने की ज़रूरत नहीं। तो जिस तरह मैंने बताया कि वो जो बाहर से आपको फीडबैक मिल रहा है उसकी तनाज़ुर में ये काम किया गया है। लेकिन उससे भी ख़तरनाक बात यह कि इसी साल 24,000 लोग वो हैं जो सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए और उन पर इल्ज़ाम ये था कि ये वो पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे भीख मांगते हुए गिरफ़्तार किए गए और उनको वापस भेजा गया। ये तो था सऊदी का एक साल का फिगर, यानी 24,000। 6,000 दुबई के लोग हैं, यानी दुबई से पकड़े हुए और उसी इल्ज़ाम में पकड़े हुए लोग हैं जो पाकिस्तान को वापस किए गए कि ये भाई हमारे मुल्क में भीख मांग रहे थे। अज़रबैजान का भी ये किस्सा है। ये इतना मासूम किस्म का मुल्क, इतना शरीफ और खूबसूरत तरीन मुल्क, उसे भी लोग, सारी दुनिया के लोग वहाँ सियाहत के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम वहाँ पे भीख मांगने जाते हैं। यानी दुनिया में दुबई के लोग व्यापार करने आते हैं, तिजारत करने आते हैं, जॉब्स के लिए आते हैं, स्किल्स लेके आते हैं। हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे भीख मांगने जाते हैं। सऊदी अरब जो एक मुक़द्दस मकाम है, जहाँ पे मुसलमानों का काबा किबला है, जहाँ पे अकीदत से लोग जाते हैं और एहराम पहन के एक नियत बांध के जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी एहराम बांधते हैं, नियत भीख मांगने की करते हैं, हरम पाक की गलियों में भीख मांगते लोग पकड़े गए, उनको डिपोर्ट किया गया। ये कुल फिगर जो है वो 56,000 है, यानी सऊदी अरब से 56,000 पाकिस्तानी भीख मांगते गिरफ्तार हुए और वापस डिपोर्ट किए गए। इतना ज़बरदस्त हमारा मुल्क, भाइयों जैसा मुल्क, इतनी इज़्ज़त करता है। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए। इमरान खान ने उनसे दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान के जो लोग 25,000 लोग सऊदी के जेलों में कैद हैं उनको छोड़ा जाए। उन कैदियों पे कोई और इल्ज़ाम नहीं था, वो सारे के सारे कैदी थे, वो सारे भीख मांगते हुए पकड़े गए थे। तो एक रिपोर्ट ये है कि दुनिया भर से जो लोग पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए, उनमें 90% लोग पाकिस्तानी होते हैं। यानी ये पाकिस्तानी जो बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ये इबरत का मकाम, हैरत का मकाम और शर्म का मकाम है। इसमें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इस्लाम का नाम लेते हैं, मज़हब का नाम लेते हैं और यहाँ से वीज़े लेते हैं, एहराम पहनते हैं और एहराम पहनकर वहाँ का क्या करते हैं, वहाँ भीख मांगते हैं, यानी इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। पाकिस्तानी दो तरीक़ों से इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो फतवे देते हैं, लोगों को घसीटते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं मज़हब के नाम पे, और बाहर जब जाते हैं मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं तो वहाँ पे भीख मांगते हैं। यानी अपने मज़हब का लोग अकीदत के लिए आए होते हैं और ये अकीदत को कैश कराने के लिए दूसरों की जेबें काटते हैं। इराक़ और ईरान में ज़ियारत के लिए जाते हैं, यहाँ से नियत करके वहाँ उनकी गलियों में गुम हो जाते हैं और वहाँ पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए। और इससे भी दूसरी जुड़ी बात यह है कि दूसरा नाम जो इस्तेमाल करते हैं वो खेल का होता है। ये कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, जापान में जाती हुई एक टीम, फुटबॉल टीम यानी जाली फुटबॉल टीम को गिरफ्तार किया गया। जापान के वीज़े इंतहाई मुश्किलात से मिलते हैं, लेकिन ये देखें वीज़े लेने वाले कितने तगड़े हैं कि उन्होंने वो वीज़े भी लिए, जाली टीम बनाई, फुटबॉल की टीम बनाई और उधर भेज दी। वहाँ जाके वो पकड़ी गई, फिर डिपोर्ट हुई और उस फुटबॉल टीम में एक लंगड़ा फुटबॉलर भी था। यानी ये देखें, हमारी माइंड सेट देखें कि लंगड़े को फुटबॉल प्लेयर बना के भेज दिया तो उधर पकड़े गए, फिर वापस भेज दिए।
اور یہ یعنی ہم کھیل کا نام استعمال اس طرح کرتے ہیں. یہ پاکستان میں فٹ بال فیڈریشن ہے، فٹ بال ایسوسیشن ہے، کھیلوں کی منسٹری ہے، ان تمام کے ہوتے ہوئے، یہ اتنی سختی ہوتے ہوئے، اتنی سرحدیں بارڈرز ہوتے ہوئے، یہ ایجنٹس اتنے تکڑے ہیں، یہ بلکہ مافیا ہے، اور اس مافیا نے وہ ٹیم بنا کے بھیج دی. تو کھیلوں کے نام پہ بھی ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، اور مذہب کے نام پہ بھی ہمیں یہ جو پاکستانی بھائی جاتے ہیں وہ بدنام کر رہے ہیں. اب اگر کل بالفرض کے اس وقت دبئی نے اور کویت نے ریسٹرکشن کی ہوئی ہے ویزاؤں کو، کہ پاکستانی ویزا جو ہیں وہ محدود پیمانے پہ دیں گے، کویت نے تو روکی ہوئی ہیں، وہ کوئی منت سماجت کر کے کوئی باہر جا سکتا ہے. لیکن اگر کل کلا یہ سعودی عرب ہمارے ویزے اور جو حج پہ جانے والے جو حاجی صاحبان ہیں ان پہ پابندی لگا دی، اور یہ کہہ دیا کہ آپ کے لوگ یہاں بھیک مانگتے ہیں، تو ہم اس کو کیا جواب دے سکیں گے؟ مطلب وہ تو صحیح کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ 56,000 لوگ پکڑے گئے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، اور ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، تو ان کا موقف درست ہے. کل اگر دبئی والوں نے بالکل ویزا کے سے انکار کر دیا، ویزا دینے سے، کہ آپ کے پاکستانی وہاں پہ ماحول خراب کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اس طرح آذربائیجان جو سیاحت کا ملک ہے، وہاں آپ سیاحوں کے جیب جا کے کاٹیں، تو آذربائیجان آپ کے سیاحوں کو ویزا کیوں دے گا؟ فقط یہ نہیں، کمبوڈیا کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے کہ 24,000 وہاں پہ لوگ گئے تھے، 12,000 واپس ہی نہیں آئے. پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں وہاں گم ہو جاتے ہیں. صورتحال اب یہ ہے کہ یہاں سے جو پاکستانی جاتے ہیں، جب وہاں دوسرے ممالک کے ایئرپورٹس پہ پہنچتے ہیں، تو جو امیگریشن کے افسران ہوتے ہیں، جو ایئرپورٹ کے افسران ہوتے ہیں، وہ ہرا پاسپورٹ دیکھ کے پہلے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کسی نہ کسی غیر قانونی طریقے سے آئے گا، ڈنکی کر کے آیا ہوگا، ان کے پاس کاغذات درست نہیں گے، وہ سوچتے ہیں. پھر وہ یہ سوچتے ہیں دوسرے اسٹیپ میں کہ یہ آ تو گیا ہے لیکن یہ جائے گا نہیں. اس کے علاوہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر جائے گا بھی صحیح تو یہ کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کر جائے گا. پہلے تو چلو ہمارے اوپر یہ دہشت گردی کا، یہ غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام ہوتا تھا، لیکن اب جو اسٹیمپ لگا ہے وہ انتہائی خطرناک لگا ہے، اور وہ ہے کہ ہم بھکاری یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا. پہلے یہ ہوتا تھا الزام کہ ہم دہشت گرد ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اب تھوڑا ہم نے آپ کو ریکور کر لیا ہے، تھوڑا اچھا امیج بنانے کے لیے ہم دہشت گرد تو نہیں کرتے لیکن بھکاری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ دنیا اس طرح سوچ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو مافیا بنی ہوئی ہے پاکستان میں، جو ان امیگریشن آفیسران سے، جو ایف آئی اے کے افسران سے، کیونکہ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کوئی 118-150 لوگ جو ہیں ایف آئی اے کے، وہ کرپشن کے الزام میں برطرف کیے گئے ہیں. لازمی بات ہے ان پہ الزامات اور تو ہوں نہ ہوں، لیکن کم از کم ان مافیا اور ایجنٹ مافیا سے، جو ٹریولز ایجنٹ مافیا جو ہے، ان سے ملی بھگت کا الزام ہوگا، اس لیے کرپشن میں وہ ملوث قرار پائے گئے ہیں. تو یہ ان سب کی ملی بھگت سے وہ جاتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو اس ویزا پہ سعودی جانا ہے تو عمرہ بعد میں کرنا، لیکن آپ مدینے کی اس گلی میں، مکے کی اس گلی میں، ریاض کی اس گلی میں، جدہ کی اس گلی میں آپ جائیں اور جا کے بھیک مانگیں، پھر جو پیسے ہوں گے کچھ یہاں بھیجیے گا، کچھ اپنے ادھر ہی خرچ کریے گا. تو اس طرح مافیا اس طرح کام کرتی ہے. اب اس کے پیچھے ناکام ایک ریاستی پالیسی بھی ہے، وہ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور فقط ایک کموڈٹی سمجھ کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو باہر فقط ایک کموڈٹی کے بنیاد پہ بھیجتے ہیں کہ آپ نے باہر جانا ہے اور آپ جو بھی کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہاں ڈالر آنا چاہیے. ریمیٹنس کی چکر میں پاکستان سمجھتا ہے کہ ریمیٹنس آ رہے ہیں، پیسے باہر سے آ رہے ہیں، ہمارا خزانہ بڑھ رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا جو پاکستانی وہ باہر کر کے آ رہا ہے. اس کے علاوہ سماجی اور اخلاقی مسئلہ بھی ہے. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ یار کس طرح ہم کیا کر دنیا کو کیا سمجھے ہوئے ہیں. آپ یا تو آپ اسکل بیچیں، یا تو آپ ایجوکیشن بیچیں، یا تو آپ کوالٹی ایکسپورٹ کے جو لوگ ہیں وہ بیچیں، یعنی باہر جا کر ان کے لیے بھی کام کریں، اپنے لیے بھی کریں، ملک کے لیے کریں. آپ تو ایک بوجھ بھیج رہے ہیں باہر جو ان کے لوگوں کی جیبیں ٹٹولتا ہے، جیبیں کاٹتا ہے، بدنام کرتا ہے، ان کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، آپ کے ملک کو بدنام کر رہا ہے. اس سے اثر کیا پڑتا ہے؟ منفی اثر. آپ کے ملک کی تو بدنامی ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو اصل جانا چاہتے ہیں باہر ایجوکیشن پرپز سے، نوکری کے پرپز سے، لیبر کے پرپز سے،
معاشی طور پہ خود کو مستحکم کرنے کے پرپز سے اپنے اسکلز جو لے کے جاتے ہیں، جو پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں، جو پروفیشنل ڈاکٹر انجینئرز جاتے ہیں، ان پہ اثر پڑے گا۔ یہ ابھی سے یہ شروع ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی کمپیوٹر کا ماہر، کوئی اے آئی کا ماہر وہاں کے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے۔ یہ میں یورپ کی تو بات ہی نہیں کر رہا، یورپ میں تو ہمیں سارے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں نا، ان کو کپڑوں کو کھنگالا جاتا ہے، کیونکہ وہاں تو پاکستانیوں کی ماشاءاللہ عزت بہت ہے۔ لیکن اب خلیجی ممالک میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہاں جو اصل مستحق اور جو ماہر جاتے ہیں ان کو بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ بیکاری تو نہیں ہے، یہ غیر قانونی سرگرمی ملوث تو نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ تھی کمیٹی کی رپورٹ اور یہ تھی باہر کی صورتحال، یہ ہے ہمارا حال۔ اور اس کی پکڑائی کے لیے، اس پہ گرفت پانے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسے گرینڈ آپریشن کی جس کے ذریعے اس مافیا کو پکڑا جائے، اس مافیا کو جس میں یہ ایجنٹ بھی ہیں، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں ایف آئی اے والے بھی ہیں، جس میں ویزا والے بھی ہیں، جس میں امیگریشن والے بھی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جب تک نہیں پکڑے جائیں گے تب تک یہ باب بند نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو آپ دنیا کے دروازے ان لوگوں پہ بند کر رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں، جو ایجوکیشنسٹ ہیں، جو انجینئر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو اے آئی کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو ان کو تو جانا چاہیے نا، کیونکہ وہ اپنا نام تو روشن کریں گے، ان کی وجہ سے ملک کا بھی نام روشن ہوگا۔ آپ نے اگر بھکاریوں کے ذریعے اس طرح بدنامی کرنی ہے تو پھر آپ بھلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔